Yes, dear student friends, welcome to 7th Standard English Unit 4 Leg Trap. We will have to discuss question and answer of this Unit 4 Leg Trap. 7ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಘಟಕ 4 ಲೆಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಈ ಘಟಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ. Yes, dear student friends, please subscribe my channel and press the bell icon for next further updated videos. Check your understanding. C1. Answer the following in a word, phrase or a sentence each. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಶೈನ್ ಬಾಯ್? ಶೂಶೈನ್ ಬಾಯ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರು. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಶೈನ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಧೀರಾ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಹೂ ವಾಸ್ ಹಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್? ಧೀರಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸಿಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್? ತನ್ನ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವುಡ್ ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಶೂಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಹಿಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಮುಂದೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಬೂಟನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಧೀರಾ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಟ್ಯೂನ್? ಧೀರಾ ಟ್ಯೂನ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಧೀರಾ ವಾಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಡೇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೋನ್. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೋನ್ ಆಗುವಾಗ ಧೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಎ ಡೇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್? ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ವೆನ್ ಹಿ overheard a passerby say a thief has just robbed and escaped from the jewelry shop. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಈಗಲೇ ಓಡಿ ಹೋದ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಆಭರಣಗಳ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಈಗ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಪಾಸರ್ ಬಾಯ್ ಗಿವ್ ಧೀರಾ 3 pieces of news they were. First one it is a thief has just robbed. Second one, the thief escaped from the jewelry shop. And see, he stole a gold necklace. The thief has a beard. The correct answer for this question is a thief has been just robbed. Question number 7. Who stopped Dheera from going to the shop? ಧೀರಾ ಇದ್ದವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆದರು? ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಧೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಶಾಪ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ? ಧೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಶಾಪ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಡೆದರು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಧೀರಾ ಟು ಪಾಲಿಶ್ ಹಿಸ್ ಶೂಸ್? ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದವ ತನ್ನ ಬೂಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ? ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಗೇವ್ 5 minutes. ಮೊದಲಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ದ ಪಾಲಿಶ್ ಗಿವ್ 2 minutes ಟು ಪಾಲಿಶ್ ದ ಶೂಸ್. ನಂತರ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ದ? 2 ಮಿನಿಟ್ನೇ ಬೂಟನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್? ಮನುಷ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದವ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗತಲೆ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ? ದ ಮ್ಯಾನ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಬಟ್ಟೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಚನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 5 ಶೋಸ್ ದ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್? 5ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದವ ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯು ಸಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ವೆಲ್. ನೀವೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ಹಿ ಕ್ರೈಡ್ ಹೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೋಡ್ ದ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಸ್ಕ್ ಧೀರಾ ಟು ಪಾಲಿಶ್ ಹಿಸ್ ಶೂಸ್? ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೂಟನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಧೀರಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನು? ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಸ್ಕ್ ಧೀರಾ ಟು ಪಾಲಿಶ್ ಹಿಸ್ ಶೂಸ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಧೀರಾ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಶೂಸ್? ಆ ಬೂಟಿನಲ್ಲಿ ಧೀರಾ ಕಂಡುಕೊಂಡ? ಧೀರಾ ಪೌಂಡ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಶೂಸ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ರಾಬರ್, ಆ ಶೂಸಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಈ ಧೀರಾ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಥೀಫ್? ದ ಬಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಥೀಫ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. ಹೌ ಡಿಡ್ ಧೀರಾ ಮೇಕ್ ದ ಥೀಫ್ ಫಾಲ್? ಧೀರಾ ಇದ್ದವ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿದ? ಧೀರಾ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೈಡ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಶೂಸ್. ಆ ಎರಡೂ ಬೂಟಿನ ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿಯಾಗಿ. ವೆನ್ ದ ಥೀಫ್ ಟ್ರೈ ಟು ವಾಕ್ ಹಿ ಫೆಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಅವಾಗ ಕಳ್ಳಿದ್ದವ ಜೋರಾಗಿ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. Vocabulary V1. Complete the story using the words given in brackets. One is done for you. Two women who were on their morning walk were stopped by two friends riding on a scooter. The women had heard of the frequent thefts in the area. Fearing that riders would snatch their neck chains, they immediately shouted for help. One of them fumbled in her purse to get the mobile, but the man lost their temper and told them that they were searching for an address. When the women glanced at the address, they realized that it was their own. Answer in 2 or 3 sentences is. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಧೀರಾ ಸ್ಟೋರಿ? ಈ ಧೀರಾ ಕಥೆಯಿಂದ ನೀವೇನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕರೇಜಸ್ ಬಾಯ್. ಧೀರಾನೊಬ್ಬ ಧೈರ್ಯವಂತ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅವನಿಗೆ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ. He was also an intelligent boy. We can understand that we should be as brave as ಧೀರಾ. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಧೀರನತೆ ಶೂರರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಡೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೂ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಧೀರಾ. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಟೈ. He looked like a rich man. He was not in a hurry and he give his shoes to Dheera polish it. Question number 3. How did Dheera polish the customer's shoes? Dheera dusted the shoes with his yellow cloth. Then he opened a tin, took out some polish and smeared it on the shoe with his brush and started shining the shoe. Question number 4. Why did Dheera concentrate on polishing? ಧೀರಾ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಯಾಕಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರಾ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ದಿಂದ ಧೀರಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದನು. He thought that the customer must an influential man and he would complain about him to the policeman. So he concentrated his attention on the polishing the shoes. Question number 5. How was Dheera rewarded and honored for his bravery? ಧೀರಾ ಇದ್ದವ ಅವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಧೀರಾ ವಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. He was also rewarded by a police and the jeweler. He was honored by him with a medal for his bravery at his school. C3. Discuss with your partner and answer. Is Dheera's attempt to trap the thief the best one? Give reasons for your answer. Yes. His attempt to trap the thief was the best one because if he had called the police, the thief wanted have run away so he tied the ends of the laces of two shoes so that when he tries to walk and even run will fall flat on his face. How did Dheera help the police to catch the thief? ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೀರಾ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ? Dheera tied the ends of the laces of two shoes of the thief, made him fall and he was not able to walk or run, so it was very easy for police to catch
him. Like this, Dira helped the police. Question number 3. Do you agree that it takes courage to do the right thing? Discuss keeping in there. As an example, yes, you need a lot of grace to do the right thing. There was not bothered what would have been the reaction to him. His main objective was to help the police to catch the thief. ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಅವನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. Grammar in use. Read the following sentence. My brother went to the market to buy an umbrella from a shop. The underlined words are articles. There are three articles, a and the. These are the articles. Article A is used before a word beginning with a consonant letter sounds like CST. ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ CST ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಕಾರ್, ಅ ಫ್ಲವರ್, ಅ ಸೆಂಟ್, ಅ ಟ್ರಿಕ್. ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಓವೆಲ್. ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಎನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಈ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಎನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯನ್ ಐ, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಆ್ಯನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ್ಯನ್ MLA. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ನೌನ್. ನಾಮಪದದ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ದ superlative degree and with the common names which are unique. The earth, the Quran, the Times of India, the Himalaya, the United States of America. Fill in the blanks with a and the. A and the ಇವು ಮೂರು ಏನದಾವ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಾವ. One is done for you. There was a marriage in our village last week. The bridegroom and his friends went around the village in an old cart drawn by an old horse. The cart fell into the ditch. We managed to pull the people out. The bridegroom was hurt, but the others were unhurt. The bridegroom went through the wedding with a bandage on his forehead. B. Fill in the blanks with the suitable articles. Once there was a poor merchant. He had a small shop. He sold bananas and other things in his shop. One day, an old man came to his shop. He was poor and in rags. The shopkeeper took pity on him, gave him some money. The poor man was pleased. He thanked the shopkeeper for his help. More articles. I went to the airport at 6 a.m. yesterday. I had to catch a flight to Paris. The queue at the airport was very long, so I had to wait for a long time. Once the plane took off, I had a good meal. A rare occurrence on an aeroplane. Later I fell asleep for about an hour. I woke up, I felt refreshed. Generally it was a smooth flight. Let us know about tenses. Fill in the blanks with the past tense from form of the verbs given in brackets. Then rearrange the jumbled sentences to form a story. One is done for you. A milkmaid went. Go went means past tense. To meadow to milk for her cows. She thought that she would make a lot of money. She also dreamt of buying eggs and waiting for them to hatch. Lost in such thoughts, she forgot
about the poet she was carrying on her head. Her plan was to sell the cream and butter that she got from the milk. When she when all the follows in the poultry farm were ready to sold, she decided to sell them. She then planned to buy a fine dress. She decided to sell them. She tossed her head in a fright and the pot of milk fell down. She cried, "Oh, I have lost all my milk, let alone a new dress. I will not have even money to have food." ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಕ್ನೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಡ್. Fill in the blanks with the past tense form of the verbs given in brackets. The lark in the cornfield. Once a lark make it is a past tense form, it is made her nest in a cornfield. Soon she lay past tense verb laid eggs in it. After a few days small babies hatched out of them. One day the baby larks overhead. The farmers say, "I will call my servants to reap this field." The baby larks got alarmed to hear this and told their mother about it. "Don't worry," she said again and said, "I will call my son to reap this field." The baby larks were afraid again. "Fear not," said the mother. But the next day farmer came there and said, "I will reap this field tomorrow. Now is the time to go. When a man says he will do the work himself, he will certainly to do it," said the mother lark. ನೀತಿ ಏನು ದೊರೆತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್ hollow threats. Complete each sentence by changing the verbs in brackets into past tense verbs. From then complete the crossword puzzle. Now complete the crossword puzzle. First one it is, we drink banana milkshake after dinner last night. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, DRANK. Then second one, caught, CAUGHT. Next sixth one it is wrote, WROT, wrote. Eighth one, bought, BOUGHT, bought. Then 10 one it is hid. Third one, read. Fourth one, gave. Fifth one, THREW, threw. Ninth one it is brought, BROUGHT. Read the lesson carefully and make it list of the main incident that happened in the story. One is done for you. One evening, Dheera overheard that a thief had escaped with a jewel. The customer came to him and asked him to polish his shoes. When Dheera was polishing shoes, he saw two policemen were approaching. The customer ordered Dheera to polish his shoes till it shined. Dheera caught that the customer was an influential man and he concentrated his attention on polishing the shoe. Dheera and something striking out of it at the back. Dheera wondered and bent his head to take a closer look. The boy quickly tied the ends of laces of two shoes. The man fell flat on his face when he tried to walk. The gold necklace was found in his, so he was taken to the police station.
Study the pictorial story and write the story in the space provided. Tenali Rama told his wife that as thieves were around the place, they would put all the jewel in the trunk. Later, with his wife, he put the box filled with the stones into the well. Then, third picture, the thieves happily started driving the water from the well and pouring the water into the garden. Then, fourth picture, they were tired as they had drawn all the water from the well till the morning. Picture 5, they brought the box from the well and found that it contained only stones. Tenali Rama came and said, "Thank you for watering my garden." Moral ನೀತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪವರ್. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೈಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ. Imagine that you are the reporter of some well-known newspaper. You have heard about Dhira's courage shown in catching the thief. You want to report this to your newspaper, and through this you want to inspire many young ones. You may act as the reporter and your friend as a Dhira. Intro him in front of your classmates and then fill up the blanks. Reporter: "Hello Dhira, how are you?" Dhira said that, "I am fine sir, thank you." Reporter: "You have got a very good presence of mind, Dhira." Dhira: "Yes sir, I have a new life on my instinct. We are poor people, we have a survive on our wits." Reporter: "How did the thought of being the shoelaces of the thief occur to you?" Dhira: It was the only way to trap him. Actually, we used to tie the shoelaces of our classmates as frank and length when they fell down. Well, anyone, you could be a good detective on the police force, have you? Reporter: "Through of joining the police?" Dhira: "Yes sir, certainly I would like to help to clean up the society of its crimes."